नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा सुख शांति रहिबार उपाय। मन रखंतु केबे भी निजर शारीरिक शक्ति एवं धनर शक्ति उपरे गर्व कि भरोसा करिवे नाही। काहेकि ना रोग एवं दारिद्रता आसिबाकू बहुत समय लागि न थाए। आजिका दुनिया रे विश्वास करके निजर समस्या को कौनसी व्यक्ति को कहंतु नाही। काहेकि ना मिठा मिठा कथा कहूथुवा व्यक्ति दिने ना दिने आपणकर फायदा उठाइब। जो बाटरे आपण एका चलुछंती तेबे बुझी जांतु कि आपण सठिक बाटरे चलुछंती। कारण सत पथरे चालिले केही साथ दियंती नाही। आपण जे थट्टा करूछि ताको थट्टा करबाको दियंतु। आपण जे खराब भाबुछि ता खराब भाबिबाको दियंतु। कारण एही दुनियार लोक माने ही एमिति। गोटे कथा सर्वदा मन रखंतु। आपण को जे खराब भाबुछि से मरला जाए आपण को खराब ही भाबिबो। काहेकि ना तार कुश्चित भावनार कौनसी उपचार नाही। मन रखि थांतु दर्शक बंधु, जेतेबेले जीवनर चलापथरे सब बाट बंद हो जाए ना, सेतेबेले भगवान निजे गोटे नुआ बाट तैयारी कर देई थांती। बास सेतेबेले जे आपण को धैर्यर सहित अपेक्षा करबाकू पड़िबो। विपद समय धैर्य रखंतु। दुनिया रे आपण को जदि समस्त धोखा दियंती ना, भगवान आपण को केबे भी हेले धोखा देबे नाही। आपणकर सठिक प्रतिफल सी आपण को अवश्य देबे। मन रखंतु जे पर्यंत आपण लोकन काम रे आसुथिबे से पर्यंत आपण को से मन रखिथिबे। काम सरी गले तापरे आपण को अणदेखा करिवे। जेमिति दीप लगाई सारिया परे दियासिल काठी अलड़ा हो जाए थाए, ठीक सही परी प्रकृत संपर्क जीवन रे केबे भी सरे नाही। कथा नहले मध्य आखिर रही जाए। आखिरु दूरे गले भी मन रे रही जाए। किछि न कह कि भी जे कही थाए, दोष न थाए कि भी जे सब दोष निज पक्ष को नहीं जाए थाए, दूरे थाए भी जे कर्तव्य को तुलाए थाए, से संपर्क की संपर्क कहा जाए। गीतारे भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती जे मु कहार भाग्य तैयारी करे नाही, मनीष निजे निजर ही भाग्य तैयारी करे थाए। आपण जदि जहा करूछंती, आपण आज जहा करूछंती ताहार फल आपण खाली प्राप्त निश्चय हेबो। एवं आज जहा आपण को भाग्य रे अछि ता पूर्वर करा जायथिबा कर्मर फल अटे। सेथिबाई जीवन को उपभोग करंतु, निजे हसंतु एवं अन्य को हसांतु। राग हिंसा छाड़ंतु, काहेकि ना मनुष्यर निश्वास को भी भरोसा न थाए कि से केबे फेरिबो कि नाही। दर्शक बंधु, आम आत्मा बाहर कौनसी भी शत्रु न थांती। आम भीतर ही प्रकृत शत्रु वास करिथांती। से माने हेउछंती क्रोध, शत्रु एवं घृणा। सांग माने एही सब को परित्याग करंतु एवं गोटे सुख शांतिपूर्ण जीवन अतिबाहित करंतु। यदि आपण को जीवन को बुझिबा को चाहउछंती तेबे पछ को देखंतु। यदि आपण जीवन बंचिबा को चाहउछंती तेबे आगु को देखंतु। जीवन रे दुईटी जिनिस केबे शेष हुए नाही, ईश्वर कथा एवं मनुष्यर व्यथा। कहार खुशीर कारण हुअन्तु, साथी हुआ साथी नुहे एवं कहार दुखर साथी हुआ तार कारण नुहे। विश्वास भांगी गले कौनसी शब्द हुए नाही, किंतु यार प्रतिध्वनि जीवन सारा कान को शुणा जाउ थाए। विश्वास करने को शिखंतु। सारा विश्व संदेह करे। जीवन जेतेबेले दिए यह कौनसी अनुग्रह देखाए नहीं एवं जेतेबेले निहे यह विचार करे नहीं। एही दुनिया रे दुईटी गछ अछि जहा केबे मलिन होई नाही एवं जदि किछि सुखी जाए तेबे एहार कौनसी चिकित्सा नहीं। प्रथमटी हेउछि निस्वार्थपर प्रेम एवं द्वितीयटी हेउछि अतुट विश्वास। गर्व कही थाए जे आपणक पाखरे केते टंका अछि। संस्कृति कही थाए जे आपणकर परिवार की प्रकारर। कथावार्ता कही थाए जे जने व्यक्ति की प्रकारर। वितर्क आमको कुहे जे ज्ञान किपरि। आखि कही थाए जे मुहटी किपरि।
ସ୍ପର୍ଶ କହିଥାଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଜୀବନରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ଯଦି ସମୟ ଆମର ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆମର, ଏବଂ ଯଦି ସମୟ ଅଜବ ହୁଏ ତେବେ ଆମର ନିଜ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପରିଚିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୁଖିଲା ଗଛ ଏବଂ ମୂର୍ଖ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଣେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୁଏ, ନଚେତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଛାଇ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼। ନିମ୍ବ ଗଛକୁ ଯଦି କ୍ଷୀର ଏବଂ ଘିଅ ମଧ୍ୟରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଆଯାଏ ତଥାପି ନିମ୍ବ ଗଛ ମିଠା ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବି ସେ ନିଜର ମୂର୍ଖତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଘଣ୍ଟା ଅନ୍ୟ କାହାର ହେବ ଏବଂ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ହେବ। ସେଥିଲାଗି ନିଜ ଉପରେ ସର୍ବଦା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ସାହସ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଅପମାନ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ମିଳିଥାଏ ସହଜେ, ଆମେ ତ ମଣିଷ, ସେଥିଲାଗି ସାହସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମହିଳା ଯେତେ ଅଧିକ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ବିବାହ ପରେ ସେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମଠାରୁ ଅଧିକ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନସାଥୀ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବେ ନା, ଆପଣ ଆପେ ଆପେ ଅପାର ପ୍ରେମ ପାଇବେ। କାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୀବନ, ଲୋକ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମସ୍ତେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷର ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ଥାଏ ତାହା ହିଁ ଘଟିଥାଏ, ତାକୁ କେହି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ଘଟିଲେ ବି ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ଆଜିକା ସମୟରେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଚାମଚଟି ଯେଉଁ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଏ ତାହାକୁ ଖାଲି କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାଟୁକାରମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଠି କିଛି ବି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ନା ଲୋକ, ନା ଜିନିଷ, ନା ସମ୍ପର୍କ, ନା ଦୁଃଖ, ଏବଂ ନା ଜୀବନ। ସମ୍ପର୍କର ମାଳି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ନା ତାକୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ କିଛି ଭାବନାର ମାଳା ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥାଏ ବା ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ତାକୁ ଆଉଥରେ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛୋଟ ହୋଇଯାଏ। ଜଣେ ଯତ୍ନବାନ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ବୁଝାବଣାକାରୀ ପଡ଼ୋଶୀ, ଜଣେ ସମ୍ମାନଜନକ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଏକ ପ୍ରେମମୟ ପରିବାର, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସେଇ ହୀରା ଯାହା ଜୀବନକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଉଜ୍ଜଳ କରିଥାଏ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।